اطرف فور خائدر کی جانب سے آپ تمام خدمتگاروں اور والنٹیئرس کو آج کے سیشن فرام پینک ٹو پیس میں ویلکم کرتی ہوں۔ انسانی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو بنی نوع انسان ایسے حالات اور مشکل وقت سے پہلے بھی نبرد آزما ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اس سے سرخرو ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اس مشکل وقت سے پار اتریں گے۔ اس عالمی وبا پینڈیمک سے پوری دنیا، کوئی بھی ملک، رنگ اور نسل محفوظ نہیں۔ جس عالمی وبا سے آج پوری انسانیت گزر رہی ہے وہ بلا امتیاز ہے، یعنی ہر انسان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی ملک میں ہو، ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر ہو، رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت، وہ اس سے محفوظ نہیں۔ اس پینڈیمک نے انسان کی سب سے بنیادی ضرورت سوشلائزیشن، سماجی رابطے، یعنی انسانوں کا آپس میں ملنے جلنے کو متاثر کیا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا قطعی علم نہیں کہ when this will be over یا how long will it take۔ ہمارے لیے یہ بہت بہت تکلیف دہ ہے کہ آج ہم جماعت خانے نہیں جا سکتے، جہاں ہم اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، جہاں خدمتگار خدمات انجام دیتے ہیں، اور بلا شبہ یہ جگہ سماجی رابطوں کا بھی ذریعہ ہے۔ ان تمام مشکل حالات میں جس چیز سے ہمیں امید، حوصلہ اور سکون ملتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، جو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، کیونکہ اس پینڈیمک نے اس وقت ہمیں ایک چیز ضرور دی ہے، اور وہ ہے وقت۔ تو آئیے اس وقت کو مزید بھرپور طریقے سے گزارتے ہیں۔ خوش نصیبی کے ساتھ اطرف فار پاکستان کے سینئر موسٹ اسکالر، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، رائے کمال الدین علی محمد، آج ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ سیشن شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایات۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ تمام کے مائکس اور ویڈیوز آف رہیں گی۔ کسی بھی سوال کی صورت میں آپ تمام سے گزارش ہے کہ چیٹ باکس کے ذریعے اپنا سوال ہم تک پہنچائیں۔ سیشن کے اختتام پر کویسچن آنسر سیشن کے ذریعے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ سیشن کے فیڈ بیک کے لیے سیشن کے بعد لنک شیئر کیا جائے گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ فیڈ بیک فارم ضرور مکمل کر ہم تک پہنچائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سیشن فرام پینک ٹو پیس کی طرف۔ میری گزارش ہوگی رائے کمال الدین علی محمد سے کہ وہ سیشن کا آغاز کریں۔ تھینک یو عظمان۔ یا علی مدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان پیغمبروں میں ایک نبی تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کو یونس علیہ السلام کے علاوہ ذوالنون یا صاحب الحوت بھی کہتے ہیں۔ نون ایک بہت بڑی مچھلی یا سمندری جانور کو کہتے ہیں، اور حوت بھی بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ تو ان کو ذوالنون یا صاحب الحوت کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مچھلی کے واقعات سے پہچانے جاتے ہیں۔ عراق کے سرزمین نینوا میں سال ہر سال تک انہوں نے تبلیغ کا کام کیا۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کی طرف چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔
تو راستے میں طوفان آیا اور ملاح نے کہا کہ بھئی وزن زیادہ ہے یا کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، کچھ بھی ہے، اس کا بھی ایک آدمی کو ہمیں دریا میں ڈالنا ہوگا۔ اور قرآن اندازی کی گئی اور قرآن اندازی میں بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آتا رہا۔ تو انہوں نے اس سے یہ میسج لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ضرور کوئی منشا ہے کہ میرا ہی نام آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا اور ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس واقعے کو قرآن حکیم میں مختصر انداز میں پیش کیا گیا ہے، مگر جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، ہم ان کی طرف تھوڑا جائیں گے، ان کو اینالائز کریں گے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالظُّنُّونَ، اور ذُنُّون کو یاد کرو، مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ ناراض ہو کر، غصے میں آ کر نکل پڑا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کا یہ خیال تھا کہ ہم اس پر اپنی روزی تنگ نہیں کریں۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اس کے بعد جو بھی واقعہ ہوا کہ انہیں مچھلی میں کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے کیفیت میں وہ موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اس نے اس اندھیرے میں آواز دی، پکارا اس نے کہ اللہ الہ الا انت، کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک، تو تمام مخلوقات کی صفات سے بالاتر ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ یہ تسبیح آپ میں سے بہت دفعہ لوگوں نے آپ نے سنی بھی ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح کے نام سے یہ جملہ پہچانا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اسے جواب دیا، اس نے جب اندھیرے سے مجھے پکارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس میں نے اس کو جواب دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے، تکلیف سے جس میں کہ وہ مبتلا تھے، ان کو ہم نے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے رہتے ہیں۔ ایک اور سورہ میں اور جگہ پر اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت آگے فرمائی ہے کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، کہ اگر وہ تسبیح پڑھنے والے میں سے نہ ہوتا، اس نے جو تسبیح پڑھی تھی لا الہ الظالمین، کہ اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتا، اگر وہ تسبیح نہ پڑھتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑا رہتا۔ ان آیت میں جو چند اہم پیغامات ہیں وہ یہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام تکلیف میں آئے ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈارکنیس کا نام دیا، اندھیرے کا نام دیا، یہ ایک سمبولک ورڈ بھی ہے کہ جب انسان پہ تکلیف، مشکلات اور کرائسس آتے ہیں، انسان بحران میں پھنس جاتا ہے، تو وہ ایک لحاظ سے ایک اندھیری دنیا میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اندھیرے دنیا میں مجھے پکارا، فنادى فی الظلمات، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد تو ہمیشہ کرنا چاہیے، مشکل وقت میں انسان ضرور اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو وہ جب مشکل میں پھنس گئے ہیں تو انہوں نے پہلا کام اور جو حتمی کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اور ہر قسم کے اندھیرے میں اللہ کو ہی پکارا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن شریف میں یقول ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ سے نہیں مانگو گے، اگر تم اللہ سے مدد نہیں مانگو گے، اگر تم دعا نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟
تو اللہ ताला इनकरेज करता है कि जब मुश्किलात में हो खास तौर पे तो अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से बात करो। अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए क्या कर सकता है अगर तुम्हारी दुआएं न हो। और जब वो मुश्किल में पड़े हैं तो उनका ध्यान कहाँ जाता है? अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका। इधर उधर कहीं ध्यान नहीं जाता, ध्यान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाता है। जिस तरह सूरह बकरा में एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 152-53 में फरमाया है कि जब सब्र करने वालों पर मुश्किलात आती हैं तो वो सब्र करते हैं और कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब वो बहरान में, तकलीफ में, मुश्किलात और आजमाइश में फंस जाते हैं तो वो लार्जर पिक्चर को देखते हैं, फितरत को देखते हैं, अल्लाह डिवाइन डिजाइन और डिवाइन स्कीम में अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह से हैं और अल्लाह की तरफ ही वापस लौट रहे हैं। हम इस कायनात के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के इस नेचर के साथ अपने आप को हम आहंग करते हैं और हम सब्र करते हैं, यानी अपने आप को इस प्रोसेस के हवाले हम करते हैं। तो आप देखिए मुश्किलात में जो पहला काम किया जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो जब वो अंधेरे में पुकारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फस्तजबना लहू, हमने उसे जवाब दिया। कुरान में कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा परवरदिगार फरमाता है मुझे बुलाओ मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं तो हम नजदीक हैं, यानी उनसे कहने की जरूरत भी नहीं कि उनसे कहो कि हम नजदीक हैं। बल्कि फरमाता है जब मेरे बारे में पूछते हैं तो हम तो हैं, साथ ही हैं। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, पुकारने वालों की पुकार का जवाब देता हूँ, बुलाने वाले के बुलाने का जवाब देता हूँ। इन्नी रब्बी लस्समी और दुआ, बेशक मेरे परवरदिगार बुलावे का जवाब देता है, बेशक मेरा परवरदिगार दुआ का जवाब देता है। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, मेरा परवरदिगार करीब है और जवाब देने वाला है। इन रब्बी करीबुम मुजीब, मेरा परवरदिगार नजदीक है, जवाब देता है। फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, तुम मुझे बुलाओ मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। जरूरत इस बात की है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला को पुकारो, उससे बात करो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वो नज्जैनाहु मिनल गम, जिस डिस्ट्रेस की हालत में, जिस पैनिक हालत में, जिस तकलीफ के हालत में वो थे, नज्जैनाहु, हमने उनको उसमें से रिलीज किया, हमने उनको उसमें से आजाद किया, हमने उनको उसमें से नजात दी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद रखो कि ये नजात सिर्फ मेरे पैगंबर के वास्ते नहीं थी, क्योंकि हम तो जवाब देते हैं अम्मै युजीबुल मुस्तर इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, वो कौन है जो मुस्तर के पुकार का जवाब देता है और उससे तकलीफ को दूर करता है। अल्लाह ताला सवाल पूछता है कौन है? अम्मै यजीबुल मुस्तर, मुस्तर इस्तरार की कैफियत में जो हाल, जो इंसान होता है, जिसको जरर पहुंचा हुआ होता है, जिसको तकलीफ पहुंची हुई होती है, जरर रसीदा, बेबस, बेताब, बेकरार, बेचैन, परेशान, दुखी, डिस्ट्रेस, पैनिक में इंसान, ये सब मुस्तर होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अम्मै युजीबुल मुस्तर, कौन है जो मुस्तर है, जो तकलीफ की हालत में है, उसके पुकार का जवाब देता है जब वो बुलाते हैं। वयक्शिफुस्सू, और उसको जो तकलीफ पहुंची है उससे उसको रिलीज करता है, उससे उसको दूर करता है। तो कौन है? अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ही हूं ना, तो मुझे पुकारो, मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूं। और पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने ये बात कही कि अगर वो तस्बीह न पढ़ते, अगर वो अल्लाह को याद न करते, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन तक वो वहीं पड़े रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है
अल्लाह तबारक व ताला मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को आजमाइश में डालता है, जिसका एक गर्ज ये होता है कि इंसान अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू हो और रिकनेक्ट करे। ये भी एक डिवाइन लैंग्वेज है, ये भी अल्लाह तबारक व ताला की एक जबान है। तो आपने कभी देखा होगा कोई किसी परिंदे को अभी हाल ही में आपने पकड़ के पिंजरे में बंद किया हो, तो आपने उसकी हालत देखी होगी, फड़फड़ाता है, उसके दिल में एक ही आरजू है किसी न किसी तरह ये पिंजरा खुल जाए, टूट जाए, मैं इससे बाहर निकल जाऊं। पानी से आप मछली को, ताजा मछली को बाहर निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कि मछली तड़प रही होती है, उछल रही होती है। क्या तमन्ना उसके दिल में होती है? उसके दिल में एक ही तमन्ना है कि भाई मुझे फिर से पानी के हवाले कर दिया जाए जहां मेरे लिए सुकून है। छोटा बच्चा अगर भूखा या प्यासा होता है तो आप देख रहे होते कि वो किस तरीके से चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है। लेकिन जब आप उसे माँ के हवाले कर देते हैं और जब वो बच्चा माँ का दूध पी लिया होता है तो फिर जिस सुकून से वो सोता है, आप देखें वही बच्चा थोड़ी देर पहले जो पैनिक की हालत में था, मेरे ख्याल से अगर वाकई कोई पीसफुल चेहरा आपको देखना हो तो उस वक्त देखने वाला होता है जो बच्चा आराम से सुकून से माँ की गोद में सोया होता है, कि जिससे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होती। तो ये जो हमारी तड़प है, ये जो इस्तरार की कैफियत है हमारे अंदर, ये हमारे लाइफ के अंदर एक तरह की पैनिक है जो मुख्तलिफ हालात में हमारे जिंदगी के अंदर आती रहती है। और ये पैनिक है या पीस है, ये दोनों कैफियत हमारे अपने अंदर की है, हम इसे बाहर से एक्वायर नहीं करते। कॉजेज इसके बाहर होते हैं, मगर ये हमारे मेंटल स्टेट है, ये हमारे इमोशनल कंडीशन से इमोशनल स्टेट है, ये हमारे काम, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल रहना है, ये हमारे हाथ में। हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, एक मेंटल कंडीशन से दूसरे मेंटल कंडीशन में जाते हैं, मगर उसको जाने के लिए हमें अपने ही माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और जिस सहारे परिंदे को देखा, वो जो फड़फड़ाहट है, तड़पना है, ये एक तरह की इजहार आरजू है, ये उनके विश का इजहार है कि इस वक्त कुछ मसला है, तकलीफ है, इससे मुझे बाहर निकालें। बाहर निकाल के कहाँ ले जाएं? जहां मुझे पीस मिलता हो। तो इंसान भी जब तकलीफ में होता है, परेशानी में पड़ा हुआ होता है, तो किसी न किसी की मदद और सहारा ढूंढता रहता है। और जब उसे ऐसा लगता है कि भाई सारे सहारे, कोई भी सहारा काम नहीं आता है, तो फिर जो सबसे ताकतवर हस्ती है वो उसकी तरफ रुजू करता है। और इसी को हम कहते हैं दुआ। जब इंसान अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने रब से रुजू करता है कि ऐ अल्लाह, तेरे से हुआ कोई भी ये काम नहीं कर सकता, तो इसे हम दुआ कहते हैं। ये हमारे दिल की एक तमन्ना होती है जो एक्सप्रेशन के जरिए से बाहर आती है। तो ये जो प्रेयर है, दुआ है, ये एक ब्रिज, ये हमें कनेक्ट करता है अल्लाह की जात के साथ। ये दुआ, प्रेयर, इट्स ए ब्रिज फ्रॉम पैनिक टू पीस। अगर हम पैनिक की हालत में हैं और हम पीस के कंडीशन में जाना चाहते हैं, तो अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर, जिस तरह तड़पते हुए बच्चे को उसकी माँ के हवाले करते हैं, जब वो माँ के गोद में जाता है सुकून से सोता है, बिल्कुल इसी तरह हमें हार्मोनाइज होना है, उसके साथ हार्मनी में आना है। और उसी के हवाले से हम एक दो बात आज करना चाहेंगे कि प्रेयर इज द ब्रिज फ्रॉम पैनिक टू पीस। अपने पैनिक की कंडीशन में अपने आप को तकलीफ में न रखें हमेशा, बल्कि इससे बाहर निकलने के लिए हम जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन, जिसके हाथ में सब चीज है और जिसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, वाले करते हैं। अब प्रेयर के हवाले से हमें बहुत ज्यादा सवालात आते हैं, खासतौर पर मौजूदा दौर हालात में भी हमें बहुत से लोग फोन करते हैं, पूछते हैं, अपने तकलीफ का बयान करते हैं। दो चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं।
उसमें से एक तो लोग ये पूछते हैं कि भाई हम दुआ किस तरह मांगे, अलग अलग तस्बीह हमसे मांगी जाती है कि भाई कोई ऐसा फ्रेज बताएं। उनको कोई तस्बीह का पता चलता है तो वो पूछते हैं भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। उनको ऐसा लगता है कि भाई कहीं ये छुपी हुई थी, उनके हाथ में ये चीज आ गई है। तो वो प्रॉपर फ्रेज मांग रहे होते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज मांग रहे होते हैं कि आखिर हम क्या करें कि भाई अल्लाह मियाँ को कौन सी जबान समझ में आती है या कौन से फ्रेजेस से वो उनको उन पे दबाव डाल सकते हैं या उनको मुतासिर कर सकते हैं कि भाई जरा ये हमें बता। और दूसरी बात उनकी ये है कि भाई दुआ तो बहुत मांगते, अल्लाह दुआ तो कबूल ही नहीं करता है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इन दो बातों पे आज हम थोड़ी सी बात। तो पहली बात ये है कि अल्लाह से किस तरह बात करें। देखिए, अल्लाह को फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर फॉर्मेलिटी से बालातर है, वो हर लैंग्वेज से बालातर है, उसको लैंग्वेज से भी कोई लेना देना नहीं है। ये तो चलो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज रिलीजन में हम होते हैं तो सर्टेन चीजें हमें प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है, अदरवाइज खुदा के साथ हार्ट टू हार्ट टॉक होता है, दिल से दिल की बात होती है। वो हमसे हमारे खुद से ज्यादा करीब है, उसके लिए लैंग्वेज की क्या जरूरत है। इसने बड़ी अच्छी बात कही है कि दुआ दिल से मांगी जाती है, जबान से नहीं, की जबान नहीं होती। बेजबान की भी दुआएं कबूल होती है ना, तो वो कौन सी जबान में दुआ मांगते हैं, कोई जबान नहीं है। तो हम इन फॉर्मेलिटी को ये मैं पर्सनल प्रेयर्स की बात करता हूँ। जब हम कांग्रेगेशनल प्रेयर में होते, ऑफ कोर्स वहां सर्टेन डिसिप्लिन सेटअप है थोड़ी बहुत, उसके मुताबिक हमें चलना है क्योंकि वो कांग्रेगेशनल है। लेकिन हम जब इंडिविजुअल की बात करते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं। मौला ने भी हमें तस्बीहात दी हैं, अल्लाह का नाम है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, अइम्मा कराम का नाम है। उन नामों के जरिए से हम तस्बीह पढ़ें, मगर इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि अल्लाह को फॉर्मेलिटी नहीं। आप जिस तरह अपने दोस्त से बात करते हैं, सहेलियां आपस में बात करती है, आशिक और माशूक बात करते हैं, उनके दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। हाँ, जिस चीज की जरूरत है वो है मासूमियत, प्लेन हार्टेडली, सिंपल हार्टेडली। छोटा बच्चा माँ से बात करता है तो मासूमियत के साथ बात, स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करता, मासूमियत के साथ बात करता है। तो अपने आप को पूरी मासूमियत के साथ हम उसके हवाले करें और पूरे यूनिवर्स से अपने आप को हम आहंग करें कि भाई दुनिया की सारी चीजें अल्लाह के सुपुर्द है, उसके ऑर्डर पे चल रही है, उसके सामने सिजदा की हुई है, वो सब उसकी तस्बीह पढ़ रही है। मैं भी उनके साथ हारमोनाइज इन ट्यून आ रहा हूँ। तो उससे खुद हमारे अंदर इस नेचर के साथ चलने का एक फोर्स पैदा होता है। तो फॉर्मेलिटीज में न जाए ज्यादा कि अल्फाज क्या है क्या नहीं, दिल से बात करें, ख्यालात से बात करें, आपको लैंग्वेज इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है, ये एक मिसाल है कि अल्लाह तबारक व ताला से एक फरिश्ते ने ये गुजारिश की कि अल्लाह मुझ पर ये एक्स्ट्रा रहमत ये भी अता फरमा दे, मुझे थोड़ा और आगे बढ़ा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, एक काम कर दे, जमीन पर जा और एक खूबसूरत सी जो बेहतरीन दुआ तुझे लगे इंसानों में से, उसकी एक अच्छी सी दुआ तोहफे के तौर पर मेरे पास ले आ। ठीक है, फरिश्ता निकला, जमीन पे घूमता रहा और लोग बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज के जरिए, बड़े बड़े फ्रेजेस के जरिए से और बड़े फॉर्मेलिटी के साथ दुआएं मांग रहे, सबके पास से गुजर रहा है। ठीक है, दुआएं तो इनकी बड़ी अल्फाज के लिहाज से बड़ी भारी भारी दुआएं हैं, मगर इसमें भावना नहीं है, इसमें एहसास नहीं है, दिल नहीं है, दिल से बात नहीं कर रहे हैं, ये समझ होता है। तो वो मायूस होकर चलने लगा कि कोई भी दिल से अल्लाह के साथ बात नहीं करता। जब वो जाने लगा तो उसकी नजर पड़ी एक छोटे से मासूम बच्चे के ऊपर जो एक कागज पे कुछ लिख रहा था और जबान से कुछ बोल भी रहा था।
تو جب وہ اس کے پاس گیا تو دیکھا وہ الفابیٹ اس ایج میں تھا کہ بھی الفابیٹ سکھا ہے، الف ب ج دال ہے یا ABCD ہے، وہ لکھ رہا تھا. اور اس نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے کوئی بات بھی کر رہا ہے. اس نے سنا کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، مجھے دعا مانگنے نہیں آتی اور مجھے دعا لکھنے بھی نہیں آتی. کس طرح تجھ سے دعا مانگوں، کیا مانگوں، مجھے نہیں آتی. مجھے تو یہ ابھی تو میں یہی سیکھا ہوں، ABCD، بس یہی میں لکھ رہا ہوں. تو ایک کام کر، اس میں تجھے جو دعا اچھی لگتی ہے نا، تو ان الفابیٹس میں سے تو وہ دعا اپنے واسطے بنا لے. بس میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے خدا، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا. تو فرشتے کو بڑا مزہ آیا کہ دیکھو، یہ لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، بھاونا سے بات کرتا ہے. اللہ پہ چھوڑ رہا ہے کہ میں نے 2-4 حروف لکھ ڈالے، اب تجھے جو پسند ہے وہ فریز تو خود ہی بنا لے اور تو میری دعا قبول کر لے. یہ ہوتا ہے دعا کا انداز. وہ لے کے گیا. اللہ نے فرمایا کہ بھائی بہت خوب، بڑی زبردست چیز تو لے کر آیا. یہ چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہے. تو جب ہم پریئر کی بات کرتے تو واٹ از اٹ ٹو پرے؟ دعا مانگنا، پرے کرنا کیا ہے؟ واٹ از اٹ ٹو پرے؟ اٹ از ٹو بیکم ون وتھ گاڈ. جب آپ پرے کرتے ہیں تو وی بیکم ون وتھ گاڈ. خدا کے قریب جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ود دا ایٹرنل، ہم ایٹرنیٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے ہیں. ٹو پرے از ٹو ٹاک. دعا مانگنا، دعا کرنا، بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا. اینڈ دا ہائر یو گو اور دا نیئرر یو گو، دا مور سائلنٹ یور اسپیچ. کوئی آدمی دور ہے تو آپ چلا کے بات کرتے ہیں، قریب جاتے ہیں تو لو وائس میں بات کرتے ہیں، ساتھ ہی ہے تو پھر شاید آپ وسپرنگ کریں گے، اندر بیٹھیں تو شاید آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے. تو آپ دیکھیں جتنی قربت ہوتی ہے، the higher you go or the nearer you go, the more silent your speech. اتنی آپ کے اندر خاموشی آتی ہے، اتنی کوائٹلی آپ بات کرتے ہیں. تو جب ہم پریئر کرتے ہیں خدا کی ذات سے تو مت جائیے، ایسنس میں جائیے، دل سے دل کی بات کریں. عشق، عاشق اور معشوق والی زبان سے بات کرے. بچے اور ماں باپ کی والی بات کرے. توتلی زبان ہو، ماں سمجھتی ہے، باپ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے کیا کہنا. چلو یہ بات ہو گئی. لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، سالوں سے دعا مانگ رہے ہیں، سالوں سے پرے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے اللہ سنتا ہے، کب سنے گا، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہے. ڈیسپریٹ ہوتے ہیں دعاؤں کے لحاظ سے بھی کہ ہم نے یہ بھی مانگی، یہ بھی مانگی، یہ بھی پڑھی، اننت کھاڑو بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، وہ بھی پڑھا. بھائی اس نے تم کو کب بولا ہے کہ یہ سارا تم کرو، کہ تمہارے یہ سب کرنے سے مجھے اچھا لگتا ہے. میں نے ورت بھی کر لیے اور میں نے اپواس بھی کر لیے اور میں نے منتیں بھی کر لی، یہ بھی کر لی، وہ بھی کر لی. وہ کہتا ہے تم کو تو یہ سب میں نے تو نہیں بولا ہے نا، تم خود اپنی طرف سے کر رہے ہو، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو. تم کو تکلیف دینے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی. تو کیا ہم یہ جو ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں اور ایکسٹرا دنیا بھر کی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو پریشرائز، اللہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں. اللہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے؟ کیا اللہ کو اس کے فیصلہ چینج کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ یا ریویو پٹیشن جو کچھ کر چکا ہے، کہیں کہیں مجھے پرابلم لگتا ہے تو میں ریویو پٹیشن دیتا ہوں کہ پلیز میری لائف کے بارے میں آپ کا جو پروگرام ہے اس کو ریویو کرے، مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے، میرے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا ہے. کیا اللہ ہمارے ریویو پٹیشن کے اوپر فیصلے دے گا؟ اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ریویو کرنے دو. کیا ہم اللہ کے لیے کام کریں، اللہ ہمارے لیے کام کریں؟ تو یہ جو ڈیسپریشن آ جاتا ہے ہمارے اندر کہ بھی بڑی دعا مانگی، اتنے ٹائم سے بول رہا ہوں، اللہ سنتا نہیں ہے. دیکھیے جو دعائیں مانگنے کے لیے اللہ نے فرمایا اس میں 2 باتیں تو بڑی اہم فرمائی ہے اللہ نے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.
अल्लाह से मदद मांगो सब्र के जरिए से और दुआ के जरिए से। अल्लाह से मदद मांगो सब्र के जरिए से और दुआ के जरिए से। पहली चीज क्या है? सब्र। सब कुछ किया हमने, ये भी मांगी, ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, जिसने जो कहा सब हमने किया, अभी तक हमसे नहीं हो रहा है। सब कुछ किया लेकिन एक काम नहीं किया, जो सबसे पहली कंडीशन है। सब्र करो, डिवाइन साइकिल अपना काम करता है, खुदा अपना काम करता है। वो आप हमारे आपके चुटकी बजाने से हम कहें, इसने बड़ी अच्छी बात कही कि अल्लाह तुम्हारा बेल बॉय नहीं है कि तुम घंटी बजाओ तो भाई ये ले आओ लगेज मेरे रूम में रख दो और लगेज रख के वो सलाम करके चला जाए। क्या अल्लाह से हम ऐसी दुआ मांगते हैं, मेरा ये काम कर दे, ये दुकान खोल दे, ये बंद करा दे, इसको मार्केट में से उठा ले तो मेरे कस्टमर बढ़ जाएंगे, इसको हटा दे तो मेरे सीनियरिटी हो जाएगी, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। और क्या अल्लाह इस किस्म की सिफारिशात पे काम करता है? नहीं। बुरी दुआ तो कभी मांगनी नहीं चाहिए, दुआ हमेशा अच्छी मांगनी चाहिए। तो वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलात, अल्लाह से मदद मांगो सब्र से और सलात से। सब्र का मतलब अपने आप को अल्लाह के कानून के साथ, डिवाइन प्रोग्राम के साथ हम आहंग करो। अल्लाह से हम आधी रात को रोशनी की दुआ मांगता है, वो कहता है तो मैं रोशनी जरूर दूंगा, मगर मेरे प्रोग्राम के मुताबिक रोशनी सुबह तुलू होने वाली है, सुबह मिलेगी। मैं कहता हूँ नहीं मुझे अभी आधी रात को चाहिए, तो कहेगा सब्र करो, तुम्हारे एक के लिए मैं सारी दुनिया का निजाम नहीं चेंज कर सकता। ठीक है ना, बड़ी सीधी सी बात है। तो सब्र का होना सबसे पहला कंडीशन है, और फिर दुआएं मांगते रहना अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। तो दुआ के जरिए से हम अल्लाह तबारक व तआला को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अल्लाह के फैसलों और अल्लाह के प्रोग्राम को नहीं बदलते हैं, हम उससे रहमत मांगते हैं। वो आगे रास्ता जो आ रहा है उसमें हमारे लिए गुंजाइश बनाता है। तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, जो फिक्स्ड है, भाई मौत है तो मौत है, उसको आप बदल टाल नहीं सकते। तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। कि तेरी दुआ से जो डिवाइन डेस्टिनीज है वो तो नहीं बदलेगी, मगर ठीक है दुआ करते जाओ, शायद इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए कि तुम डिवाइन प्रोग्रामिंग को अप्रिशिएट करने लगो, उसको समझने लगो, और बजाय उससे फाइट करने के उसके साथ एडजस्ट कर लो, ताकि तुम्हारा जो पैनिक स्टेट ऑफ माइंड है वो एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड हो जाए। फाइन, मैं इसके साथ को एग्जिस्ट करता हूँ, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो आप देखिए वही पैनिक कंडीशन था जो हमें पीसफुल कंडीशन में ले जाता है। तो दुआ की कबूलियत के लिए कभी भी बेसब्र नहीं होना चाहिए। दुआ एक सीड है, देखिए कोई भी दुआ जाया नहीं, कोई भी दुआ वेस्ट नहीं जाती। एक दुआ हमने मांगी तो वो एक सीड है जो हमने जमीन में बोया है। जमीन में एक सीड बोने के बाद आप दरख्त बनने तक का इंतजार करते हैं कि नहीं करते? हम रात को सीड डाले जमीन पे, कहे भी सुबह मुझे ट्रक वाले को बुला लिया कि भाई फल काट के सुबह ले जाना मेरे दरख्त में से, ऐसा तो नहीं होता है ना। हम तो ये कलाम के अंदर सुनते हैं ना कि धीरो धीरो रे भाई मोमनो ने धीरे ते सब कुछ होए, माली रे सींचे सो घड़ा पर रुत बिना फल न होए। सब्र करो, सब्र से हर चीज होती है। माली कितना भी 10-100 गुना पानी डालेगा तब भी मौसम के बगैर तो फल नहीं आएंगे ना, तो मौसम का इंतजार तो करना रहा। तो जब बीज बो के फसल के आने तक हम खुदा के कानून का इंतजार करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब हम एक दुआ मांगते हैं तो एक बीज हमने जमीन में बोया है, उसके दरख्त बनने का इंतजार करें। बेसब्र न हो, रोज जाके खोदना शुरू करें कि ये क्यों नहीं बाहर निकल रहा है, क्यों नहीं दरख्त बन रहा है। डिवाइन लॉ को डिस्टर्ब न करें। खुदा को क्या जाता है आपकी दुआ रिजेक्ट करने का? उसको क्या फायदा होगा? वो तो रहमान रहीम में देता है। हम बेसब्र बन जाते हैं कि हम अपने टाइम पर अपने कंडीशन को उसको मांगने की कोशिश करते हैं। इसके अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ دعا مانگنے میں بے صبر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا اپنا ریدم ہے، وقت ہے، اس کے مطابق ہو. اللہ نے یہاں تک فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان شر کے لیے بھی ایسی دعا مانگتا ہے جس طرح انسان خیر کے لیے دعا مانگتا ہے. آپ کو یقین آتی ہے یہ بات؟ اللہ کا فرمان ہے کہ انسان برائی کے لیے بھی اسی طرح دعا مانگتا ہے جس طرح اچھائی کے لیے مانگتا ہے. انسان برائی کے لیے دعا تو کبھی بھی نہیں مانگتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلد بازی میں انسان کبھی کبھی وہ چیزیں مانگ لیتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ اس کے لیے اچھی ہے، مگر وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. وہ خیر کی بجائے شر مانگ رہا ہوتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن ہے تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو، وہ تمہارے لیے اچھی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اس سے بڑھ کر واضح الفاظ میں اور کیا بات ہو. ایک استاد اور شاگرد دونوں مذہبی رہنما بننے کی ٹریننگ میں تھے. وہ دونوں سینئر اور جونیئر دونوں جا رہے تھے. تو باغیچے میں گھوم رہے تھے تو جونیئر یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میری زندگی میں کیا ہے، میرے آگے کیا پروگرام ہے، اللہ نے میرے لیے کیا بنایا ہوگا، میں کیا سوچوں اپنی زندگی کے بارے میں، کیسے میں اپنے فیوچر کو انفولڈ کروں. استاد نے کہا کہ یہ بڑا بے چین ہوتا ہے، اس کو کچھ سکھانا ضروری ہے. تو باغیچے میں چل رہے تھے تو اس کے سینئر نے ایک روز بڈ گلاب کے پھول کی ایک کلی کو توڑا اور اسے پوچھا کہ بیٹا اس کے اندر فلاور ہے نا، یہ بڑا ہوگا، کھلے گا تو فلاور بنے گا. اس کو دیا لو بیٹا، اس کی جو پنکھڑیاں ہیں اس کو آہستہ آہستہ کھول کر اسے فلاور بنا. دیکھو پنکھڑیاں ٹوٹنے نہ پائے. مشکل لگا کہ یہ آپ کلی ہاتھ میں دے دیا، کلی کو بھی پھول بننے میں ٹائم لگتا ہے نا. اب وہ کچی کلی ہے، اب اس کو کام دیا کہ بھائی کھولو، اس کو کھولو، گلاب کا پھول نکلے گا اس میں سے. اور پنکھڑیاں ٹوٹنے بھی نہ پایا. اب اس سے بیچارے سے یہ کام کہاں ہونا. تو جہاں کھولنے گیا تو ایک پتی ٹوٹ گئی، دوسری ٹوٹ گئی، سارا میس ہو گیا. تو اس کے سینئر نے کہا کہ بیٹا کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کہ دیکھو تمہاری لائف کے بارے میں، بلکہ ہر ایک کی لائف کے بارے میں اس میں جواب موجود ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا قبل از وقت کسی چیز کو کھولنے کی کوشش کیوں کرتے؟ زندگی تمہارے آگے ہے، جس نے بنایا ہے اس سے بات کرو. وہ تمہیں گائیڈ بھی کرے گا، سمجھداری بھی دے گی، لیکن جو چیز ابھی بہت دور ہے تمہاری لائف کی اس کو ابھی سے انفولڈ کرتے ہیں. بہت سے لوگ فیوچر میں جی رہے ہوتے ہیں، مستقبل کی فکر اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں جو شاید کبھی نہ آئے ان کی زندگی میں، مگر وہ اینگزائٹی میں لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کچی کلی کو توڑ کے فلاور بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جلد بازی نہ کرو، اپنے وقت پہ ہر کام ہوتا ہے. تو جلد بازی میں تم ایک کلی کو پھول بنانے کی کوشش کرتے جو تمہارا کام نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تم پریشان ہو جاتے ہو. تو دعائیں جس طرح میں نے عرض کی، کوئی بھی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا نو، تو اس کے لائق ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جو بھی میری رحمت سے مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں دیتا ہوں، مانگے بغیر بھی دیتا ہوں. مگر دعا کے قبولیت کے کچھ انداز ہیں. اب یہ ہم ریڈ نہیں کر پاتے ہیں، نیچر کی لینگویج کو ہم ریڈ نہیں کر پاتے ہیں، خدا کے کلام کو ہم ریڈ نہیں کر پاتے ہیں. ہم جو لینگویج خود بولتے ہیں، جو چیز ہم مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ چیز ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے تب دعا قبول ہوئی. ایسا تو نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، چونکہ ہم اللہ کے لیے کام کرتے، اللہ ہمارے لیے کام نہیں کرتا ہے. ہم اس کے آرڈر پہ چلتے ہیں، وہ ہمارے آرڈر پہ نہیں چلتا. ہم اس کے حضور میں ایک مسئلہ ڈالتے ہیں، وہ بہت ہی براڈر وے میں اس کا حل نکالتا ہے، اور ایسا حل نکالتا ہے جس میں سب کا اچھا بنا ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ when you pray
be prepared for the unexpected. This is not something I had prayed for, but this is better. जब आप दुआ मांगते हैं तो गैर मुतवक्का चीजों के लिए भी आप तैयार रहें। आप कहेंगे ये तो मैंने मांगी नहीं थी, मगर ये उससे अच्छी चीज है जो मैंने मांगी थी। मैंने तो ये दुकान मांगी थी, ठीक है, ये नहीं मिली, ये मिली, मगर यार ये इसका लोकेशन भी अच्छा है, यहाँ तो बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, मुझे तो ध्यान में भी नहीं था। You see, so when you prepare, when you pray, be prepared for the unexpected. कि वो unexpectedly हमें जो जवाब उसकी तरफ से आता है उसके लिए तैयार रहें कि वो कई तरीकों से हमसे बात करेगा। या तो हमने जो चीज मांगी है, जैसी मांगी वो हमें उसी तरह दे दे, ऐ खुदा ये बीमारी हमसे दूर कर दे, और वो बीमारी आपसे दूर कर दे, ठीक हो गए। वो चाहे ठीक है, ये बीमारी के साथ साथ हम तुम्हें ऐसी तालीम भी दे दें, ऐसी चीजें भी सिखा लें कि आइंदा 100-200 साल तक उस पर रिसर्च हो सके और लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सके। तो थोड़ा सा टाइम इसको चलने दो, ये ट्रेनिंग थोड़ी चलने वाली है। तो आप देखें, दुआ रिजेक्ट नहीं हुई है, दुआ हमारा जो इशू है अपनी जगह पर है, मगर अल्लाह ताला उसके जो लार्जर बेनिफिट है उसको देखते हैं। तो या तो एक चीज मतलूबा जैसी थी वैसी मिल जाए, वही चीज किसी दूसरी सूरत में मिल जाए, नियामत वही है। ये दुकान मांगी थी, ये नहीं, ये बिजनेस नहीं, ये मिल गया। मैंने इस यूनिवर्सिटी में मांगी थी, यहाँ नहीं मिली, उसमें मिल गई, वो भी इक्वली गुड है, तो दिस इज फाइन। तो वही चीज किसी और सूरत में मिल जाए, वैसी ही कोई दूसरी नियामत मिल जाए जो हमें पता नहीं, वो नहीं मिली, कुछ और मिली, हम समझते हैं वो हमारे हिसाब से मिली है, वो अल्लाह ने नहीं दी है। क्या पता जो आप मांग रहे थे उससे कहा फिलहाल वो नहीं, ये देता हूं जो उससे भी बेहतर। तो कोई दूसरी चीज मिल जाए। चौथी चीज जो हम कभी भी रीड नहीं कर पाएंगे कि आपकी हमारी दुआ के मुकाबले में वैसे ही कोई तकलीफ, मुश्किल, बला, आफत हमसे रुक जाए और टल जाए। अल्लाह ताला फरमाते हम कितनी मुसीबतें तुम पर से रोके हुए हैं, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। तो हमने एक चीज मांगी, ठीक है, वो चीज के जवाब में अल्लाह ताला कुछ बुराइयां, कुछ तकलीफ, कुछ शर हमसे दूर कर देता है, मिटा देता है। कुछ हमारे डेबिट होता है जिसको राइट ऑफ कर देता है, जिसका हमें पता भी नहीं होता है। तो हमेशा इस बात का यकीन रखें कि कोई भी दुआ है वो जरूर और जरूर पूरी होती है, मगर मुख्तलिफ अंदाज में होती है। अल्लाह ताला दुआ कबूल करने के लिए कहते हैं, अल्लाह ताला मुसब्बबुल अस्बाब है। अल्लाह ताला कॉजेस, हालात क्रिएट करता है। अल्लाह ताला मुसब्बबुल अस्बाब है। वो हालात क्रिएट करता है, कॉजेस क्रिएट करता है, और हम उन हालात को समझ नहीं पाते हैं। वो खुद सामने आके फिजिकली तो वो काम नहीं करेगा। जिस तरह मैंने इससे पहले एक दफा अर्ज किया था कि एक शख्स, पैसे वाला दौलतमंद आदमी, एक दिन बड़ा बेचैन हुआ, जी में उसको मजा नहीं आ रहा था, सुकून नहीं आ रहा था, घर से बाहर निकला, टहलने लगा, मस्जिद के सामने से गुजरा, कहा चलो फर्ज नमाज का टाइम तो है नहीं, लेकिन चलता हूँ, कुछ इबादत ही कर लेता हूँ। वहां गया, नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआएं मांगी। जब उठ के निकलने लगा तो देखा एक दूसरा बंदा बैठा, तो ज़ारो ज़ार रो रहा है, खुदा से कुछ दुआएं मांग रहा है। तो वो रुक गया कि देखो ये फारिग हो तो इससे बात करो। जब वो फारिग हुआ तो उसके पास गया, फिर क्या बात है, तकलीफ में हो, मुश्किल में हो? कहा भाई कर्जदार हूँ, आज मालिक का पैसा चुकाना है, और आज आखिरी तारीख है, आज नहीं दूंगा तो घर से बाहर निकाल देगा। पैसा कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसके जेब में पैसे थे, उसने निकाल के उसको दे दी, ये लो अपने मालिक को चुका दो, आराम से रहो, कोई बात नहीं। दिल को बड़ी खुशी, बड़ा इत्मीनान हुआ कि आज मैंने एक नेक काम किया। जब बाहर निकला तो निकलते निकलते उस आदमी को अपना बिजनेस कार्ड भी दिया कि ये लो, आइंदा अगर कभी तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ हो तो मुझे फोन कर लेना। तो हैरत अंगेज तौर पर उस आदमी ने उस कार्ड की तरफ देखा भी नहीं, कहा नहीं साहब ये आप अपने पास रखिए, ये मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते हो? कहा देखो, जिसने आपको मेरे पास भेजा है, मैं उस अल्लाह से मांग रहा था, उसने आपको भेजा। जिसने आपको मेरे पास भेजा है उसका एड्रेस तो मेरे पास है,
अब मैं आपका फोन नंबर और एड्रेस रख के उसको मायूस नहीं करना चाहता, मैं उसको नाराज नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अल्लाह कॉजेस क्रिएट करता है, वो किसी को हमारी जिंदगी में भेज देता है और हालात और मुश्किलात को ठीक करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए हालात क्रिएट करता है, और उन हालात को हम समझने और रीड करने की कोशिश करें। और शुक्र अल्लाह तबारक व तआला का हमेशा अदा करना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है उसको न देखे, हमारे पास क्या है उसके लिए शुक्र करे। तमाम जो दुआएं हैं उसमें बेहतरीन दुआ एक ये है जो रोजाना हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, वो शुक्रान लिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे परवरदिगार, दुनिया के लाखों करोड़ों इंसानों के मुकाबले में तूने हमें अच्छी हालत में रखा है, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। अब देखिए, जब शुक्र इंसान ग्रेटिट्यूड की हालत में आता है तो अगेन वो काफी पैनिक की हालत से पीसफुल हालत में आता है कि मैं उसको नहीं रोता हूँ जो मेरे पास नहीं है, मैं उसके लिए शुक्र करता हूँ जो कुछ के मेरे पास है। तो ये हमारा मेंटल एटीट्यूड अगर बन जाए, इस वक्त भी हम घर में बैठ के शायद ये शिकवा कर रहे हैं, सिर्फ एक जुमला या एक सोच में हम थोड़ी सी तब्दीली ले आए तो कितना फर्क पड़ जाता है। सब ये कहते हैं घर में फंसे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, मजबूर हो गए हैं, कैद हो गए घर में। अगर सिर्फ हम इस जुमले को चेंज कर दें कि वी आर नॉट stuck at home, we are safe at home. We are not stuck at home, we are safe at home. हम घर में फंसे हुए नहीं हैं, हम घर में महफूज हैं। शुक्र है कि हमारा घर है, शुक्र है हमारा परिवार है, शुक्र है हम फैमिली में रहते हैं, और शुक्र है कि मैं अपने आप को महफूज रख सकता हूं क्योंकि मेरे पास घर है। आप देखिए, एक देर थोड़ी सी देर में हमारी बेचैनी कहाँ चली जाती है कि अभी तक हम फड़फड़ा रहे थे, कभी हम बाहर निकले और अभी हमसे कहा गया भाई इधर रहो, यही यही तुम्हारी सेफ्टी है, बाहर तुम्हारी सेफ्टी नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमारे अपने अंदर ही है, आया हम पैनिक होते हैं या हम फिर पीसफुल स्टेट में जाते हैं। अपने आप को खुदा की जात के साथ अगर हम लिंक कर लेते हैं तो जिंदगी में पीस ही पीस है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू उस्मा। बहुत बहुत शुक्रिया अलवाज राय कमालुद्दीन अली मोहम्मद। वाकई आज